Sama blok presiden bono kuilawa hamzagma ti khulumaya faru haisok khajak nerono belai nangmani kok sai kalangka chini prom ganang yem Robindra Deborma bono kuilawa hamzagma ti khulumaya faru ti buchini logebo haisok khajak chini district in charge advocate borom ganang Anthony Deborma chini borom ganang MDC Dhirendra Deborma, sini YTF ni district in charge Siva Jomatia, sini TWF leaders, tebe sini Donald Dalong YTF leaders, tebe joto local ni leaders, regional leaders, tebe block committee ni joto leaders, TWF YTF, tebe ti promothani. Tini nirok joto na O kong nó sướng bài kích cả miêu thang người Việt này, sướng khơi thang ha bài hà hay, dễ sướng khơi nam đi nó bài cái execution khai này, bài cái thang người sai này, ông sĩ cho tôi say important, sướng tụi mình bác ơi, xin Maharani Kirti Singh Deborma nó vô đồ này, niro busi baik kena baksa busi ya tong kena. Sini ti pramot khai nai ro baksa question khai phu even leader ni bisi o question khai sung ana roso ro yawi tani poto o bodo nai chen leader ni bisi o kobang ma sao ge je chini diren Deborma chini EM Sakha chini advocate Anthony Sakha political rights temabu nini ek ta vote by lai man nini tamo ek ta vote by 26 April lo chini Maharani Kirti Singh no khongu baro bodoi nini ani joto ti prasane pai gono chung slai manai nge chung muito manara nai apnar ekta vote apnar pai go bodole dite pare karon chung chini vote ropro hke chung mama sunai chung tumani bagai bodo nai chini odikar sini am sayo lama haya school haya sini water drinking water ni facility krai health facility krai sung omono nawani bagai kok sawani bagai samung khaiwani bagai si sung leader hnei chongoi ro borabor chung maka tini chung jiten chudri ni kok khnawo nini chudri borma ni kok khnawo sipem ni bangma ni tani kok khnawo এডিসিও তি প্রামথা 3 বছর মামাইছে রাস্তার উপরে থাকাপুর এডিসির অবস্থা দেখুন মানে সরকার সাইতমলে রাস্তাঘাট ব্যবস্থা নাই জলের ব্যবস্থা নাই স্বাস্থ্যের পরিষেবা বেহাল অবস্থা হলে সাইতম 3 বছরের মধ্যে কি সব বেহাল অবস্থা হয়ে গেছে বিগত 35 বছর ধরে মানিক সরকার নেতৃত্বাধীন ওরা কি করছে এখন এডিসি মায়া কান্না করছে তিনি চুম্মা বুঝিনাই মানিক সরকার তেই বনি নেতৃত্ব জিতেন চৌধুরী ইভেন পাবনি ক্যান্ডিডেট রাজেন্দ্র রিয়া উনি এক সময় ইএম ছিলেন এমডিসি এমএলএও ছিলেন তখন এডিসির কথা কোনো মনে পড়েনি जों কোয়েশ্চন মাখানাই 3 বছর তিপ্রামথা শাসন খাইমাबाय एडिसि बिचिनि लामा हाया लामा गरै दै गरै नि पाया বিগত 35 বছর রঙৈ বড় খাইকলাंगे 3 বছর जों थुइस दमा खामो दिनै जों थुइ दंबा लामा काहामो दंखामो बড় मोनसे खाइलांनाया अमनि प्रमाणसि ओ एडिसिबो যখন एडिसि आंदोलन चलिबो आपरो जरा बरो तमासा एडिसि गौतम हते देबना रक्त देब एडिसि मामानि परेले ओ बरो से एडिसि बुदास होय फास बरो नि सीएम जे समय एडिसि बिरोध खायने दिनै हानिबां जों सिनि महारानी कीर्ति सिंह नो बोदनानि नांनाय जे अमरनि वानसमो बरनि सामो सिनि ति प्रासानि बागै बेले साम तांमानि हाया তিনি অনেক বড় কোয়েশ্চন খাইবে অমনি গ্যারান্টি তা
Anggo dindo tongo not block nini jefro agreement layo omecha busakable. Agini je mistake mani government of India mistake khaithang mani tiprasar of je bonchitong mani borni odikar mayang mani omos government of India ni mistake bonus samang khaine ni bangai do kodom ago wi samang tanai hi sakni madom bari was kaisa to sobago maharaj sao tumai sa maharaj बोरो को यहाँ रहना होगा हम रखेंगे बोरो शरणार्थी को बोनी परे मुई थांखाबले 2022 गे बोनी परे क्वेश्चन खायो का आप्रबो महाराजा ना एमएलए ना मंत्री ना एमपी बाहाके बोरो रनो अरतय फेने बाहाके गसरोमना गोबां क्वेश्चन खायखा इभेन आप्रो नि जितेन चौधरी एमपी तो बोनी सिगां बाजबन रियां दङो Jadi bazbo yang MP ui pojunto boni buruno 22 bosor romoi chornati ke tongloka mungsa khaimani ya dini maharaj sungui si sombong maharaj sungui boru settlement khaika 600 crore package roka boni pore gobangman facility ni bagoi tabok samsoli tong hoyto delay ui mano officer omne nini gobangma orani technical problem ni bagoi hoyto delay ui mano কিন্তু ও একর সামংসলে তিনি চিনি বিকেসার চিনি পার্টি নি প্রেসিডেন্ট রাজীব গান্ধী বাই একর খাইখা বনি সিকাঙ্গ এডিসি একর খাইখা ইন্দিরা গান্ধী বাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বাই যে একর মানে তাকসি জোড়া 100 খানি বেশি হোক ইসফালে মামলে ঠিক আছে তাবো ও ল্যান্ড রাইটস নিনি ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট পলিটিক্যাল রাইটস নিনি আইডেন্টিটি গোবাং मा Gosmani bisimo economic development on abo 2% chini dinen babu saka 2% mamani wo 10% pa mangra hange chini bangai ka haya deba emne to 30% rowani ko chini edc bisimo 35% 130% dili wi tomo 35% rowani bata thi ase 10% pa mangra ka chini yam ravindra development saka chini bu mantri tomo tabok suno rohaya hange chumbuto sabable सुनो और जगह आके रोनी सिनाने हिने इंगे और जगह वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नी अमंग तोमो इंगे चु ता बुरु एकॉर्ड सी इंप्लीमेंट हुई तोमो सिनी लैंड राइट्स तानी उय खनेबा दिनी सिनी एडवोकेट छका और गवंमा सिनी दालों कम्युनिटी ताकोबो माने बरो बुसिनी नामो सिकितो समाज बरो बुबुसिनि नांगो सामं खायथेनिगो मूवमेंट खायथेनिगो दिनै लैंड राइट्स नि मैटर जो तो नसिबो तिप्रासानि बिसिङो 95% लैंड राइट्स करे दिनै नक खायथंगो खर्चा करे इभेन नों बाजाराव मोबाइल बायथे दनो दिनै बुमुं रय दहो दिनै बुमुं सुबि दिनै बुमुं तमाबो आपनार नाम की मोबाइल मालिक नन कैसे डॉक्यूमेंट होबले अमो मोबाइल दिनै मोबाइल नि मॉडल नंबर दिनै आईएमईआई नंबर होवे अमनी नि मोबाइल बने गयो किंतु सुमरो 100 200 बছর तगैपछि चिन कुनो डॉक्यूमेंट ओ प्रमाण करे जे अमनी नि नक ने अमनी नि नक थाय कने जे चिन लैंड राइट ओ जागा सब थाय जों तिप्रासानि 95% लैंड नि पाटा करे खर्चा करे नि बुमुं करे बन जों ताबाव रवि मानाय कोनो बर गसेका गे चिन्तानि बडया थानायबा आमो अनेक बरो क्वेश्चन खायबानि जों बरनो हठात बडो हानके बरो माने ओलोरो दिरोनो ग्रांति दितो माहे क्वेश्चन जों माने जेतो रनाय देशनि होम मिनिस्टर सि साखा रनाय हने nge जों ताबो रलायग्रा नैया रयांगे जों कमाति सनाय एडिसि रनाय हि हवै रयांगे इंदिरा गांधी नो जोरा हाहार खामगा प्र हारयां खामो सिनि बिकेसार बाय राजीव गांधी एसेंब्ली सीट 3 टा पारे रय नै होवो रयां पाय हांके जों सुरि खक सामे दापर निनि एकॉर्ड निनि होम मिनिस्ट्री सय रमानि अम आसु दाला जे गवर्नमेंट आसु दाला बुखांके जों सबानि थानि सानैदा जों जे कोनो साजानाय के गवर्नमेंट नि थानिगो जों हानि बांगो अरनि जत लीडर्स रो भोट जाते सिनि फेभार रो भोट गलायनाते अम जों मानायनाय जत भोट कारण सिपिएम जों रबै दाखायनाय नि एकटा भोट
CPM roha mane nini prasano ukrok digi dungklai telang mani cina nung ibu musuh je nini prasano dungkhat telang mani bagai o jenisnya semua businai nini Rajendra dia bo eksomo IM tongjak MLA tongjak apa ke edisi bangai di prasano bangai bo opportunity mali ada ba abo bo umak busi kai haji bau busi kai neng kai melia ni expire ha Tripura CPM Kongres ni expire ha binoro bahai tong samaya kintu Tripura borong ni expire ha haji bises ke pahar oncolo borno jeng expire ma khaine borong nam ni samchen naria ma khaine karon jeno joto adhikar joto sujog subida